गुड इवनिंग पिला माने आज आम ये जो चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहीर माटी पढ़ा पढ़िया चतुर्थ श्रेणी माटी विषय पढ़ा है माटी अच्छे कविता ना हाँ कि नहीं तेज किए लिखिं पिला मैंने माटी किए लिखी किए लिखिं बस वेरी गुड तेज माटीटा आम देखा कौन लिखाई ए माटी आमको किए बा दे अच्छी खाद्य बास छाती की तार चिरी देले मिले जोग जोग इतिहास कौन कहला आम पढ़देवा नहीं बुझीजा नहीं कि ए माटी आमको कौन बा न देनी सबू किसी आमको देचे कौन सब देचे खाद्य बास एवं रहा कौन देचे माने खायापाई खाद्य देला रहा बास देला एवं पिंधापी वस्त्र भी देला तेणु एमती सबू किसी आमको देचे तेणुक इतिहास इतिहास कथा जो कह सबकि आम ये पाइपर नहीं कि पूर्ण जुग तेणु ता सहित कौन लिखाई तले पिलाटी बेलू पाली अच्छी आमको सुखरे आहार दे गछरे रखी जाति जाति फल एठी सेठी सबू कौन कहे पिलाटी बेलू आम जो छोटू आम पिलाटू मैंने छोटू हाँ कि नहीं कौन देती जे आमको पालन पोषण करछि सुखर आहार दे सुख माने खुशी सहित माने आनंदर सहित आमको खुशी देकरी आहार माने खाइबा खाद्य देछि गछरे रखिछि जाति जाति फल गछरे भी कौन देछि विभिन्न प्रकार जाति जाति माने विभिन्न प्रकार फल देछि एवं सेठी एठी आ सेठी एठी एवं सेठी मध्य कौन देखि देखि गीत गाइबा हां पिला माने एटा गीत गाइ आम टी देखिबा हां गाइ देखिबा ए माटी आमको किए बा दे अच्छी खाद्य बास छाती की तार चिरी देले मिले जुग जुग इतिहास मिसी गाए समस्त रेडी गाओ ए माटी आमको किए बा दे अच्छी खाद्य बास छाती की तार चिरी देले मिले जुग जुग इतिहास पिलाटी बेलरू पाइछि आमको पिलाटी बेलरू पाइछि आमको सुखरे आहार देई ए माटी आमको किए बा देई अछि खाद्य बास गछरे रहिछि जाति जाति फल गछरे रहिछि जाति जाति फल एठी सेठी सब उठेई ए माटी आमको किए बा देछि खाद्य बास बुझेला देख नेक्स्ट टाइम करिया काठ तो देइछि घर करिबाको छपर पाइकी नडा परिबा साग तो देई अच्छी अजाड़ी जार जेपरी लोड़ा से कौन कहे काठ देछि घर करने हाँ कि नहीं घर करने कौन दरकार पड़े काठ दौर नहीं कि काठ द्वारा आम घर तैयारी करछे छपर पाई नड़ा ऊपर जो घर ऊपर कौन दिया नड़ा दिया ना कि तेणुक परिबा साग तो देछि अजाड़ी जार जेपरी लोड़ा तेणुक कौन परिबा साग माने कौन खायापाई परिबा भी देउछ नहीं कि तापर साग भी देउछ तेणु ये सब कौन अच्छे आमको बांटी देछि बा आमको देछि के देछि ए जो माटी आउ कौन लिखे मुग बिरी धान गम मांडिया कौन से देई नाही सबुज सुंदर रूपटी टिको तार किए बा भूलिछि काई कौन कहछि कौन देछि मुग देछि बिरी देछि धान देछि गम देछि मांडिया देछि आउ सब एमिति कौन कौन सब जिनिस देछि नहीं बहुत सुंदर सुंदर जिनिस भी एठी देछि देखि हम गीत आकार गाइ देबा हां काठ तो देछि घर करिबाकू छपर काई की नडा काठ तो देछि घर करिबाकू छपर पाई नडा परिबा साग तो देछि अजाड़ी जार जेपरी लोड़ा बुझलो परिबा साग तो देछि अजाड़ी जार जेपरी लोड़ा ए माटी आमको किए बा देनी देई अछि खाद्य बास माटी आमको किए
ମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏଟା ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଛାତିରେ ତାରି କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏଠି ସେଠି କେତେ ନିରିମଳ ଝର ଫିଟି ପଡ଼େ ତାଡ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ମାଟି। ସେ କହୁଛି ଛାତିରେ ତାରି କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି ହେଲା। ପର୍ବତ ମାନେ ପର୍ବତ ହେଲା, ପର୍ବତ ଲେଖିଛି ପର୍ବତ ଏଠି ସେଠି ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଅଛି। କେତେ ନିରିମଳ ଝର ଫିଟି ପଡ଼େ ତାଡ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ମାଟି। ମାଟିକି ଆମେ ଯଦି ତାଡ଼ି ଦେବା ବୋଲେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବା, ଖୋଳିଦେବା ତ ସେଇ ତାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନିରିମଳ ଝର ମାନେ ଝରଣା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଖଣି ଓ ଖାଦନ କେତେ ଯେ କେଜାଣି ମାଟି ତାଡ଼ି ଦେଲେ ମିଳେ ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ସବୁ ଏଇ ମାଟି ତଳେ। କହୁଛି ଖଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖଣି ଓ ଖାଦନ କେତେ ଯେ କେଜାଣି ମାଟି ତାଡ଼ି ଦେଲେ ମିଳେ। କ'ଣ ଅଛି ମାଟି ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ମାଟିକୁ ତାଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ବାହାର କରିବା, ତ ତାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଖଣି ଅଛି ଖାଦନ ବି ଅଛି ନାଇଁ କି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଖଣିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ଏସବୁ ମିଳୁଛି ନାଇଁ କି। କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ମାଟି ତଳରୁ ମିଳୁଛି, ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଖୋଜିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଯାଚି ଦିଏ ସେ ନେଇ ସ୍ନେହ ମହି ସେ ମାଟି ମା ପରି ଆଉ କିଏ ଜାଣି କାହିଁ କିଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖୋଜୁଛି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ଯେହେତୁ ମାଟି ମା ସେ ସ୍ନେହର ମା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲା ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏଇସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ମାଟି ମା ଗୀତଟା ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱର ଦେଇକି ଗାଇଦେବା, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ଶିଖେଇଥିଲି ନାଇଁ କି, ସେଇ ସ୍ୱରଟା ଗାଇକି ଦେଖିଲ। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ଛାତିକି ତାହାର ଚିରି ଦେଲେ ମିଳେ, ଛାତିକି ତାହାର ଚିରି ଦେଲେ ମିଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଇତିହାସ। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ପାଳିଛି ଆମକୁ ସୁଖରେ ଆହାର ଦେଇ। ଗଛରେ ରଖିଛି ଜାତି ଜାତି ଫଳ, ଗଛରେ ରଖିଛି ଜାତି ଜାତି ଫଳ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠେଇ। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। କାଠ ତ ଦେଇଛି ଘର କରିବାକୁ, କାଠ ତ ଦେଇଛି ଘର କରିବାକୁ ଛପର ପାଇଁ କି ଲୋଡ଼ା। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ପରିବା ଶାଗ ତ ଦେଇଛି ଅଜାଡ଼ି, ପରିବା ଶାଗ ତ ଦେଇଛି ଅଜାଡ଼ି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ା। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ମୁଗ ବିରି ଧାନ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ ବିରି ଧାନ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ସେ ଦେଇନାହିଁ। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଦେଇଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ଛାତିକି ତାହାର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକି ତାର, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକି ତାର କିଏ ବା ଭୁଲିବ କାହିଁ। ଏ ମାଟି ଆମକୁ କିଏ ବା ଦେଇନି ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାସ। ଛାତିକି ତାହାର କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼, ଛାତିରେ ତାହାର କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ
ଖାଦ୍ୟ ବାସ କେତେ ଯେ